Mga vlogger dito sa Niloran guys. Mana yang alagihan diri sa Niloran guys dia to guys. Dia guys no. Sekarang guys kay makuan ko diri guys ng mga video dito na yun dito guys. Akong tuyo diri guys mag-vlog ko diri sa guys no. So guys, vlogger ka diri sa guys na diba guys, mo shout out ko diri guys kay mao man akong tiglaag na ako diri sa Niloran guys. Guys, Nilodhan Viners no? Ano dire guys? Diba guys? Well guys, mga ka-vlogger guys, Nilodhan Viners guys, money suba dito guys. Ngayon nakuan na dito guys yung so karon guys kay RQ dire guys kay mag mao ni akong tig sa laag na ko dire Nilodhan guys. Natin dito guys. So hey guys, welcome to my TV. Murag makabalo guys. Murag nakabalo guys kay mo na ko tig ari dis Niloran guys. Ba guys? Yung mga kuan dito guys. Diba guys? Mo na guys kay mo na ko tig sa lag dis Nilodhan Vines sa ito dito guys. Yung mga vloggers sa Nilodhan guys are makita dito guys yung personal guys no. Tour ang Nilodhan Viners, Nilodhan Falls guys no. Mayroong kuha dito guys. Ito yung makita dito vlogger guys no. Muni guys. Yes no. So ay guys kay nakoy pagtig ari des Niloran guys. Yung nakita dito guys no. So karon guys kay mo ako tag vlog diri sa Niloran guys. Niloran Viners. Itong kuan dito guys. Dahil sa pagkita ninyong nail dito guys. Sa tanan guys no. Yung ka-vlogger guys sa tanan guys yung nang Niloran Viners guys no. So ay guys kinadiri ko may maka-shoutout diri sa tanan guys. So ay guys kay makikini kong pag-vlog guys kay safety kay diri guys kay maka-vlogger dito guys no. Nay mo shoutout guys. Nice mo shoutout siya guys. Shoutout sa guys. Shoutout sa guys. Shoutout sa. Shoutout sa guys. Itong kuan dito guys. Mga vlogger guys, tanaan kayo dito guys no. Ito yung kuan dito guys, yung tao dito guys, simento guys. Dahil makita ninyo guys marami nagkasimento dito guys diba guys no. Ito guys nung ka-vlogger guys swimming pool wala pa kasukaron guys kanig yung swimming pool diri sa Niloran guys. Dugay-dugay na ni guys. Dugay-dugay pa ni naabot og tubig dir guys. Kabang magka-swimming pool guys, badugay-dugay na ni ang swimming pool diri sa Niloran guys. Di ba guys no? Nahubas guys ang swimming pool diri sa Niloran guys. Nahubas. No. Di ba guys yung nakita niyo guys? Nahubas ang Niloran kuan guys. Swimming pool sa Niloran guys. Hubas. Dito guys, dito guys. Yung mga vlogger guys. So tanan guys. Kay ari ko diri guys, sunod ko dito guys. Shout out sa tanan guys. So hi guys. Mo ni ang Nilodhan guys. No. Darag Nilodhan guys. No, Nilodhan Viners guys. Yung nakita guys. Itong kuan dito guys, hugpong Nilodhan Dawis. Ug kuan guys. Hugpong Dawis Nilodhan and Dawis. Guys no. So kay ari ko diri guys kay mag vlog ko dis tanan guys no. Diba guys? So guys, muna ko pag video guys episode ra ni guys. Bye bye.